Bath time sa among mga ducklings. Bath time, oh, pila nakabok? 2. Ilagago naman dahil mo ba? 11 na mo. Pila 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hindi, uy. Hindi ko kaiyap ninyo, be. Tulong. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, daddy? Sure. Bata! Ay, di dagan imong gibutang di? Diba? Bibo kayo among Enkobi ducklings. Wa pa nagpuyo si mami sa house ug si daddy sa house na. Walay ducklings. Kay walay na atiman. Nanay big duha o yellow o brown. Ang the rest is small ones ba? Wala ko kaiyap sa ilaha, daddy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, di. Kuha na sila, di. Overpopulated na sa imong hotel accommodation. Ay, 16 naman dahil sila ka-ducklings. Gitugno na po na siguro sila da. Imo na nabutangan o gasing da? Ibalik na nato sila da? Back to the barracks ang mga ducklings.